Y animaría a todas las personas, padres, madres, abuelos, a todos en general, And I would encourage everyone in general, the parents, the grandparents, the mothers, que hagan el mayor de los esfuerzos para estar el sábado aquí. to make the greatest effort to be here Saturday. Yo voy a estar hablando muchos tópicos acerca de lo que está el peligro detrás de lo escondido. I'm going to be talking about different topics about what is behind and what is hidden. Y voy a estar hablando muchas cosas que los niños, jóvenes y adolescentes están ignorando, And I'm going to be speaking about many things that children, youth, and adolescents are ignoring. pero que también los padres ignoran terriblemente la secuencia de todo esto que se está desarrollando en esta sociedad. But also that many parents ignore these things that are happening. Y yo le animo a todos ustedes que traten de inscribirse, de participar, de traer a todos los niños, jóvenes y adolescentes. Esto es incluyendo a los jóvenes también. And I encourage you to sign up, to participate, and also this is for the youth to also come. Voy a estar hablando de la sutil forma en que Satanás ha estado elaborando en las últimas décadas, pero con forma mucho más intensa en la última década. I'm going to be talking about the subtle ways in which Satan has been working in the end times, but especially in this time. Un profundo plan elaborado para confundir y para cautivar la vida de millones de niños, jóvenes y adolescentes en el mundo entero. A deep and elaborated plan that the enemy has used to confuse the minds of youth around the world. Y vamos a estar hablando muchos tópicos, inclusive vamos a estar ministrando una vez terminemos las conferencias por estas personas o estos niños. And we're going to be talking about different topics. In fact, we're also going to be ministering for these people and this youth at the end of the conference. Recuerde que no solamente son los niños, también son los adolescentes, Remember, it's not only the children, also the adolescents, pero también son los jóvenes. but also the youth. Porque hay muchos jóvenes que tienen problemas con videojuegos, que tienen y utilizan los videojuegos. Because there are many youth that have problems with video games, that they play with video games. Y muchas cosas que ellos practican que realmente tienen que conocer la parte nociva de este lado. And many things that they practice that they have to know about the harmful ways of this. Yo les pido como pastor de la iglesia encarecidamente que por favor no me vaya a faltar el día sábado. I ask you as a pastor of the church that please come on Saturday. Do Porque not vamos miss a it. estar hablando aquí puntos tan precisos que usted va a quedar impactado y asombrado por lo que vamos a compartir. Because we're going to be talking about such precise points that you're going to be amazed by the things that we're going to be sharing. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes la importancia de la familia cristiana. This morning I want to share with you the importance of the Christian family. Algunas veces no hemos llegado a discernir por la revelación y el conocimiento de la palabra lo que significa una familia. Sometimes we have discerned by the revelation of the word what a family means. Y observar cómo el ataque de Satanás está concentrado directamente a la familia. And to observe how the attacks of Satan are concentrated directly to the family. Yo animaría que todos estén profundamente atentos a lo que vamos a compartir en este momento. I would encourage everyone to be deeply attentive what we're going to share. La at this Biblia moment. dice en el libro de Efesios capítulo 2 y el verso número 19, The Bible says in Ephesians 2 verse 19, y la Biblia nos dice claramente, podemos leer del verso 16, mejor dicho, and we can read from verse 16. y dice la Biblia en el capítulo 2 de Efesios, verso número 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. And Ephesians 2:16 says, and that he might reconcile them both to God in one body through the cross, thereby putting to death the enmity. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. And he came and preached peace to you who were afar off and to those who were near. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. La palabra que voy a enfatizar en esta mañana es esa palabra que escribe Pablo a los Efesios: somos miembros de una familia. The word that I'm going to emphasize this morning is the word that Paul emphasizes to Ephesians, that we are members of one family. La familia no fue invento de un ser humano ni de un sistema social.
The family was not an invention of a human being or a social system. La familia es algo que Dios planificó de antemano desde que el hombre y la mujer fueron creados en este mundo. The family was something that God planned beforehand since the time that man and women were created together. Hay muchas formas en cómo podríamos nosotros realmente definir lo que es una familia. There are many ways in which we can define what a ¿Y family qué is. se necesita para tener una familia estable y una familia fortalecida mediante el propósito de Dios? And what is needed to establish a family that is strength according to the purpose of God. No hay algo más que el diablo esté atacando en estos últimos años sino la familia. There is nothing else that the devil is attacking in these last years but the family. Si él logra debilitar la familia, logra debilitar la iglesia. If he accomplishes to weaken the family, he accomplishes to weaken the church. Si tenemos familias débiles, tenemos iglesias débiles. If we have families that are weak, then we have churches that are weak. Es por eso que hay un ataque contra el matrimonio, That's why there is an attack against the marriage, que son los pilares y los fundamentos de la familia. that are the columns and the foundations of the family. Un ataque de la relación de los hijos con los padres. There is an attack on the relationship between the children and the En parents. conjunto, un ataque concentrado de las mismas profundidades del infierno para tratar de diluir la familia. It's a concentrated attack from the depths of hell to try to destroy the families. La Biblia nos comienza a enseñar, y he dicho que la Biblia es el manual de mayor instrucción para el hombre. The Bible begins to teach us, and I have said that the Bible is the greatest manual of instructions for mankind. Y dice las Escrituras en el libro de Génesis 1:27 que creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. And the Bible said in Genesis 1:27 that God created man to his image, and to his image God created man. Repito, Dios creó al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó. I repeat, so God created man in his own image, and in the image of God, God created Y en him. ese mismo texto sigue añadiendo varón y hembra los creó. And in that same scripture it adds man and female, he created them. Y el verso número 28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicad. And in that same chapter, verse 28 says, then God blessed them, and God said to him, be fruitful and multiply. Llenad la tierra y sojuzgadla. Fill the earth and subdue it. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. and over every living thing that moves on the earth. O sea, fue una idea correcta, perfecta de Dios. Todo lo que Dios hace, diga conmigo, es perfecto. Which was a correct and perfect idea of God. And say with me, everything that God does is perfect. Diga conmigo, todo lo que Dios hace es perfecto. Repeat with me, everything that God does is perfect. Lo que nosotros hacemos como humanos algunas veces, muchas veces, la mayoría de las veces es imperfecto. What we do as humans most of the time, a lot of the time, is imperfect. Pero todo lo que Dios establece y lo que Dios funda es perfecto. But everything that God establishes and God brings is perfect. La Biblia dice que creó Dios al hombre y a la mujer. The Bible says that God created man and woman. La Biblia hace diferencia entre un hombre y una mujer. The Bible makes a difference between a man and a woman. Y Dios dijo que el propósito, el deseo de crear un hombre y una mujer era para que se multipliquen y fructifiquen sobre la faz de la tierra. And God said that the desire to create a man and a woman is so that they would multiply and be fruitful over the earth. Hay varios aspectos que yo podría en esta mañana compartir con ustedes una definición acerca de lo que es la familia. There are various aspects that I can share with you this morning in regards to the family. En primer lugar, la familia es un conjunto de personas que provienen de una misma sangre, In the first place, a family is a group of people that come from the same blood, de un mismo linaje from a same lineage, o de una misma casa. or from a same house. Y esto está compuesto por el padre, la madre y los hijos. And this is made up of the father, the mother, and the children. Por eso la Biblia habla que nuestro Dios, cuando se relaciona con nosotros, se relaciona como un Padre eterno. That's why the Bible speaks that when God, our God, relates to us, He is like an eternal God. Hay una base importante para establecerse una familia. Se necesitan dos personas. There is an important foundation for a family to be established. Two people are needed. Se necesita un hombre, se necesita una mujer. You need a man and you need a woman. No podemos formar familia dos hombres y dos mujeres. We cannot make up a family of two men and two women. Porque la forma correcta es Dios diciendo multiplicaos y fructifiquen para que sean una familia. Because the correct form is God saying be multiply and be fruitful so that you can be a family. La única idea correcta que Dios establece para fructificar y multiplicar es un hombre y una mujer. The only correct
idea that God establishes to multiply and be fruitful is a man and a woman. Ahora, ¿qué es lo que primero pide Dios de la familia? Now, what is the first thing that God asks of the family? La Biblia nos habla mucho acerca de esto. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, no lo voy a leer solamente para que lo note. Romanos 12 The Bible speaks a lot about this. I'm not going to read it, but just so that you take a note of it. y el, Romans 12 y el verso 9 y 10 and verse 9 and 10. nos enseña y nos dice que el amor sea sin fingimiento. It tells us and it teaches us that love be without hypocrisy. Yo creo firmemente que el plan de Dios para la familia no ha fallado ni fallará jamás. I believe that the plan of God for the family has not failed and will never fail. Es el hombre, el ser humano, hombre y mujer, It's the human being, the human being, man and woman, que se olvida de los mandamientos y de los decretos y de los propósitos de Dios. that forgets the commandments, the decrees, and the purposes of God. Entonces tenemos que decir esta mañana que el plan de Dios para la familia nunca falla. So then we have to say this morning that the plan of God for the family never fails. Somos nosotros que al olvidarnos de Dios y de su palabra fracasamos y cometemos errores. It is us that when we forget God and His Word, we fail and we make mistakes. Pero la correcta noticia en esta mañana es que aunque nosotros, tú y yo, somos imperfectos, But the correct news this morning is that even though you and I are imperfect, podemos tener una buena relación familiar. we can have a good relationship, familiar relationship. Si es que estamos dispuestos a obedecer a Dios y a su palabra gloriosa. If we are willing to obey God and His glorious Word. La correcta relación y fundamento en la familia está fundada en los principios de Dios. The correct relationship and the foundation of the family is founded on the principles of God. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que conocer cada uno de nosotros para la familia es cuál es el plan de Dios. So the first thing that each one of us needs to know for the family is what is the plan of God. Dios creó al matrimonio para que un solo hombre con una sola mujer tengan relación permanente y fiel. God created men and women so that one man and one woman would have a permanent and faithful relationship. Ese es exclusivamente el plan de Dios. That is the exclusive plan of God. O sea, no está en el plan ni está en el programa de Dios Which means it's not in the plan or in the program of God que los cónyuges tengan una relación amorosa con otra persona que no sea su propio esposo o su propia esposa. that the spouses have a relationship, a loving relationship with somebody else that is not their husband or the wife. Mucho menos si existe una corriente pecaminosa con tendencia a algo contrario a lo que Dios estableció. Much less if there is a sinful stream that is contrary to what God has already Si established. usted quiere conocer los detalles de lo que estoy diciendo, solamente dedíquese a leer Romanos capítulo 1 de verso 18 al 32. If you want to know the details about what I'm saying, simply just read Romans 1:18 through 22. Y usted va a notar ahí prácticamente lo que Dios quiere decir y lo que Dios nos enseña. And you're going to notice there what God is trying to say and what God teaches us. O sea, es necesario entender y no hace falta ninguna aclaración Which means it's necessary to understand and there's no need for que clarification. Dios crea un hombre y una mujer, o sea, dos sexos completamente distintos. Which means that God creates a man and a woman, two genders completely different. Ahora, ¿cuál es el secreto de la victoria y la bendición dentro de lo que es la vida conyugal? Now, what is the secret, the victory within the life between the spouses? Lo primero es que el hombre y la mujer hagan un compromiso The first thing is that the man and the woman, they make a commitment en la que rechacen mutuamente cualquier relación interpersonal in which they reject any relationship that is interpersonal o cualquier desviación sexual que no esté dentro de los parámetros de la vida matrimonial. or any sexual deviation that is not within the parameters of the marriage. Aprender a vivir con las diferencias significa que los cónyuges To learn to live with the differences means that the spouses siempre van a buscar el bien de la persona a quien aman are always going to seek the well-being of the person that they love y van a aceptar claramente el producto que Dios ha fabricado. and are going to accept with clarity the product that God has created. O sea, tú tienes que ser agradecido a Dios por tu esposa o por tu esposo. Which means you have to be thankful to God for your wife or your husband. Es verdad que ha venido un ataque terrible concentrado contra la familia. It is true that a terrible attack has come against the families. Y muchos han sentido el efecto de esa repercusión satánica. And many have felt the effects of that satanic work. Y nosotros necesitamos
necesitamos hablar de estos temas porque es el ente más atacado en nuestra sociedad actual. And we need to talk about these topics because it's the area that is most attacked in society today. Nuestros problemas como seres humanos comienzan cuando nosotros no queremos colaborar ni alinearnos con los propósitos de Dios. Our problems as human beings begin when we do not want to collaborate or align ourselves with the purposes of God. Cuando se intentan edificar hogares y familias sin los fundamentos necesarios que Dios ha establecido. When homes and families are edified without the foundations that God has established. Cuando nosotros anhelamos edificar con nuestros propios fundamentos el hogar y la familia, When we desire to edify the home and the family under our own foundation, estamos errando y estamos siendo llevados a un error continuo. we are making a mistake and we are being led to a continuous time of mistakes. La Biblia dice en el Salmo 127 en el verso número 1 y dice el salmista que si el Señor no edifica la casa, The Bible says in Psalm 127 verse 1 that if the Lord does not edify the en vano house, trabajan aquellos que la edifican. it is useless for those that build it. Entonces no es bueno, diga conmigo, no es bueno que el hombre esté solo. So then say with me, it's not good for man to stay alone. Dígalo, vuelva a repetir, no es bueno que el hombre esté solo. Repeat it again, it's not good for man to stay alone. O sea, Dios creó al hombre con una necesidad especial Which means God created man with a special need. y que debería suplirla mediante la creación Dios mismo de una mujer. And that would need to be supplied by the creation of God, by a creation that God himself made, which was a woman. O sea, Dios dice que para que la vida del hombre sea completa, Which means that God says that for the life of a man to be complete, necesita tener a su lado alguien que supla lo que a él le falta. he needs to have next to him somebody that supplies what he's lacking. Y para que ésta a su vez supla lo que le falta a la otra persona. And for her to supply what the other person lacks. Es necesario que nosotros hablemos de estos temas en esta hora, It is necessary that we talk about these topics in this hour porque la familia está totalmente redesquebrajada en nuestra sociedad actual. because the family is totally degraded in our actual society. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 2, el verso 24, The Bible says in the book of Genesis chapter 2 verse 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. therefore a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Dejará el hombre a su padre y a su mujer y serán una sola carne. A man shall leave his father and mother and join his wife, and they shall become one flesh. Quiere decir que aquí Dios está enseñando cómo sería la estructura del matrimonio. Which means that God is here teaching how the structure of a marriage would be. Y aunque este es un mensaje muy acorde para predicarlo en una boda o en un acto matrimonial, And even though this is a message to preach in a marriage or in an act of that has to do with marriages, necesitamos hablar de la familia porque los matrimonios y las familias están siendo muy atacadas terriblemente. we need to talk about the family because the marriages and the families are being attacked. O sea, este texto que acabamos de leer no solamente fue dirigido a Adán y a Eva, Which means this scripture that we just read, it was not just to Adam and Eve, sino a todos los matrimonios a través de las diferentes épocas en la historia de la humanidad. but to the different marriages throughout the ages in humanity. Dios declaró que hay un plan para vida conyugal y éxito para una estabilidad matrimonial. God declared that there was a plan for the life of the spouses and a success for the marriage. Dios todo lo que crea lo hace perfecto, lo hace estable y lo hace sólido. Everything that God creates, He makes us perfect, stable, and solid. Dios no creó el matrimonio para comenzar a ser destruido, sino para establecerlo sobre un fundamento. God did not create the marriage so that it can be destroyed, but to establish it over a foundation. La Biblia nos dice que hay 4 bases estables dentro de un matrimonio. The Bible teaches us that there are 4 foundations within a marriage. 4 bases para que un matrimonio sea sólido, estable y victorioso en la vida. 4 foundations so that a marriage is stable, victorious in life. Número 1, separación. Number 1, separation. ¿Separación de qué? Separation from what? El hombre y la mujer cuando están pactados y han pactado con Dios en matrimonio, Men and women, when they have made a covenant and they have made a covenant with God through marriage, tienen que separarse de toda relación que impida que el esposo y la esposa se relacionen en armonía. they have to separate themselves from every relationship that impedes them from live in harmony. Separarse el uno para el otro. Separate each other one for the other. Entonces lo primero es separación. So the first thing is separation. Si yo quiero ser un verdadero hijo con mi Padre Celestial, Dios me dice, tengo que separarme para Él. If I want to be a true son with my heavenly Father, then God tells me I have to be separated for Him. La separación es la base sólida para nosotros establecer victoria en nuestra vida, aún dentro de nuestra familia. The separation is the solid foundation for us to be established even within our own family. La segunda base es permanencia.
The second foundation is A permanency. pesar de las dificultades y a pesar de las diferencias, Aside from the difficulties and the differences, a pesar de las pruebas y a pesar de los ataques demoníacos infernales, aside from the trials and the demonic attacks from hell, ese matrimonio deben de luchar juntos hasta que la muerte los separe. that marriage must battle together until death separates Y them. no convertirse en una estadística más de un divorcio más o una separación más. And not become one more statistic of a divorce or a separation. La Biblia nos habla de otra tercera base importante, la unidad. The Bible speaks about a third foundation which is important, that's unity. En las decisiones y las actividades In the decisions and the activities y las metas de los que conforman una familia tiene que haber unidad. and in the goals within those that form a family, there has to be unity. La cuarta base es intimidad. The fourth foundation is intimacy. Una intimidad espiritual, emocional Spiritual and emotional intimacy, y física entre ambos cónyuges. and also physical between the spouses. Repito, una intimidad espiritual, emocional y física entre ambos cónyuges. I repeat it again, an intimacy that is a spiritual, physical, and between both spouses. Lo primero que Dios dice al principio de la creación, Génesis, en el verso que hemos leído, The first thing that God says at the beginning of creation in the scripture that we read in Genesis, Dios le dice al hombre, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. God says to man, you will leave your father and mother and you will join your wife. Esto es importante entender. Aquí la Biblia nos habla de unidad, nos habla de intimidad. This is important to understand. Here the Bible speaks about unity and in intimacy. La palabra cuando Dios dice se unirá está en una palabra, es una palabra hebrea. When God speaks of unity, it's in a Hebrew word. Y la palabra unirá en hebreo se refiere a una unión permanente en que serán una sola carne. And the word unity in Hebrew means a permanent union in which they will be one flesh. Repito, la palabra unirá está escrita en hebreo y es unión permanente. I repeat, the word unity is in Hebrew and it's a permanent union. La última frase también habla de intimidad. The last scripture verse, it speaks also about intimacy. Es importante que nosotros recordemos estas cuatro bases que Dios nos enseña en la Biblia. It is important that we remember these four foundations that God teaches us in the Bible. Yo voy a determinar en esta mañana y voy a detenerme un momento, permita que lo haga, en lo que es la definición de cada una de estas bases. I'm going to be detained for a moment in the definition of each one of these foundations. Es importante la separación. Separation is important. Es una decisión sumamente interesante. It is a decision that is highly interesting. Toda persona casada enfrenta realmente un desafío Every person that is married, they confront a challenge. y decisiones de separarse con sabiduría And decisions to be separated with wisdom de los vínculos familiares que le han unido por tantos años. from the family that has kept them united for so many years. Escuche lo que estoy diciendo en esta mañana. Listen to what I'm saying this morning. No estoy diciendo que dejemos de amar, no estamos diciendo que dejemos de relacionarnos y que dejemos de respetar a los padres y a los familiares. I'm not saying that we stop loving, that we stop having a relationship, that we start coming together with our parents and family members. Sino que cuando la Biblia habla de separación nos está hablando de vínculos familiares que han unido tantos años a ese hombre o esa mujer. But when the Bible speaks about separation, it's talking about that union with the family that has kept that man or woman together with their family for so many years. O sea, el matrimonio que falla al no cumplir este mandato divino va a sufrir conflictos en la vida. Which means the marriage that fails in fulfilling this commandment, they will suffer Y no conflicts in their life. solamente los esposos, And not only the husbands, sino también los padres de ambos, but not only the spouses, but also both por no parents. haber podido romper el nexo que los unió por tantos años. For not being able to break the nexus that have kept them together for so many years. Algunas veces hablamos de familia, pero no entendemos el discernir de lo que es una familia. Sometimes we talk about families, but we do not discern what it means a family. Y yo quiero decir en esta mañana, entienda bien lo que estoy diciendo, tiene que haber un respeto mutuo, continuo y permanente a los padres. And understand what I'm saying this morning. There has to be a mutual respect in regards to the parents. Debe de existir el más absoluto y extraordinario respeto y amor por los padres. It must exist the most extraordinary respect for the parents. Y los cónyuges, ese matrimonio no deben estar
siempre listo para socorrerlos cuando sea necesario. And the spouses, they must be ready at all times to help them when necessary. Porque dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que tenga largos días sobre la tierra. Because the Bible says that the first commandment with a promise is to honor your father and your mother so that you will have long days on the earth. Si tu hijo o hija no eres capaz de honrar a tu papá y a tu mamá, no puedes tener largos días de vida en la tierra. If you, son or daughter, you're not able to honor your father and your mother, then you're not able to have long days on earth. No es eso lo que yo estoy diciendo con relación a la familia y el matrimonio. And that is not what I'm saying in relation to the family and the marriage. Y los padres deben de seguir amando a sus hijos aunque estén casados toda la vida. And the parents need to continue loving their children even though they are married all their life. Pero nunca deben de influenciar en los asuntos y decisiones y metas de los planes de ese nuevo matrimonio. But they should never influence in the matters, in the goals of that new marriage, De ese nuevo hogar, de esa nueva familia, de ese nuevo matrimonio. of that new home, that new family, that new marriage. Cada uno hemos llevado a conclusión y hemos pasado por esa etapa de la vida. Each one of us have reached that conclusion and have gone through that stage in life. O sea, los cónyuges pueden consultar si necesitan consejo a los padres. Which means the spouses, they can consult if they need advice, the parents. Siempre en común acuerdo. Always in a common agreement, in one mind. Porque los jóvenes no lo saben todo, tienen que aprender. Because the youth do not know everything, they need to learn. Pero la decisión final debe de realizarse mutuamente entre ese hombre y esa mujer. But the last decision must be in a common agreement between that man and the woman. Entonces la Biblia habla y nos dicen claramente que cada uno viva en su propio hogar. So the Bible speaks and teaches us clearly that each one needs to live in their own home. No importa el tamaño, no importa la condición económica. It doesn't matter the size or the financial condition. El estar juntos enfrentando la vida como matrimonio es indispensable para una victoria en la vida familiar. To be together confronting life is necessary for a life within the spouses. Entonces la Biblia nos habla, en ese sentido nos habla de separación. So then the Bible in that sense speaks about separation. También nos habla de permanencia. It also speaks about permanency. Y entonces necesitamos entender qué es permanencia. So then we need to understand what it means to permanency. Es un compromiso indispensable. It is a commitment, O sea, indispensable. Desde antes de casarse, Which means before being married, los novios deben de contraer realmente un compromiso permanente. they must have a commitment that is permanent. Y es indispensable que ese compromiso sea firme y serio. And it's necessary that that commitment is firm and serious. O sea, toda vida humana tiene que establecer los parámetros divinos que Dios ha establecido. Which means every human life has to establish the divine parameters that God has established. Nunca deben de llegar al matrimonio pensando que es una relación que se va a terminar en algunos años. They should never reach marriage thinking that it's a relationship that is going to end in some years. O que se van a cansar a pesar de sus diferencias. Or that they're going to get tired of each other because of their differences. ¿Cuál es el plan correcto de Dios para un hombre y una mujer? What is the correct plan of God for a man and a woman? Jesucristo declaró, y la Biblia dice claramente en Mateo 19, Jesus declared, and the Bible says clearly in Matthew 19, y agregó algo nuevo a lo que ya Dios dijo en el libro de Génesis. and he added something new to what God had already said in the book of Genesis. Estableció unas bases mucho más sólidas que lo que vemos en Génesis 2:24. He established a foundation much more solid than what we see in Genesis. Y Jesús 24. dijo, así que no son ya más dos, sino una sola carne. And Jesus said, you're no longer two, but one flesh. Son una sola carne. They're one flesh. O sea, esto es el propósito de Dios en la vida. Which means this is the purpose of God in life. Existen muchos textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Many scriptures speak to us about this. La gente se olvida rápidamente de los pactos de Dios. People forget too easily the covenants of God. Entonces, cuando hay un olvido de los pactos de Dios, So when there is a forgetting of the covenants of God, es lo que dice Proverbios capítulo 2, el verso 17. is what Proverbs 2:17 says. Y entonces la Biblia dice, la cual abandonan al compañero de su juventud And the Bible says that then they abandon the companion of their youth y se olvidan del pacto de Dios and they forget the covenant of God y deciden vivir en la maldad, and they decide to live in wickedness, optando por abandonar a su esposo
abandoning their spouse, o viceversa, pero eso no es la revelación de la Biblia. or vice versa, but that is not the revelation of the Bible. La Biblia nos dice claramente a través del profeta Malaquías, The Bible says clearly through Prophet Malachi, y dice y describe a la esposa como la mujer de la juventud and it describes the wife as the woman of their youth, o a la mujer del pacto. or the woman of the covenant. Quiero decir que la familia es un pacto con Dios. I want to say that the family is a covenant with God. El matrimonio es un pacto con Dios. The marriage is a covenant with God. Cuando la relación matrimonial no da resultados, When the relationship in the marriage is not giving results, se tiende a pesar y hablar de separación. they tend to talk about and think about separation. Se nos exhorta a que realmente nos olvidemos. We're exhorted to truly forget. O sea, cuando el problema viene a la vida y ataca el diablo el matrimonio, Which means when the problem comes to the life and the devil attacks the marriage, y vamos a ver el trasfondo espiritual de la vida matrimonial, vamos a llegar a una conclusión. and we're going to see the depths of the life of a marriage, we're going to reach a conclusion. No hay vida espiritual de Dios dentro de ese matrimonio. There is no spiritual life within that marriage. O sea, cuando no hay vida espiritual en un matrimonio, Which means that when there is no spiritual life in a marriage, es imposible congeniar y mantenerse en unidad ese hombre y esa mujer. it is impossible for that man and woman to remain in unity. Es decir, la gente tiene que respetar lo que Dios dice en esta palabra. Which means people need to respect what God says in His Word. Yo sé que muchos de los que están aquí han cometido errores. I know that many that are here have made mistakes. Han fallado de una perspectiva natural, humana, dentro de lo que es el matrimonio. Have failed in a human perspective, in a human perspective within the marriage. Especialmente por la consecuencia de una vida de pecaminosidad que no habían conocido verdaderamente y han tenido revelación de Cristo. Especially because of a life of sin that they did not have the revelation of Christ. Y sabemos claramente que, como predicaba el domingo pasado, la sangre de Cristo limpia toda clase de pecado. And we know clearly, as I preached last Sunday, that the blood of Jesus cleanses every sin. Tú tienes una vida nueva ahora con Dios. You have a new life now with God. Lo que importa es lo que tú eres con Dios hoy a través de la sangre de Cristo. What matters is what you are with God today through the blood of Christ. Y entender claramente que si no tienes unidad dentro de tu matrimonio, And to understand clearly that if you do not have unity within your marriage, no es su matrimonio al estilo divino y al estilo ideado por Dios. it's not a marriage according to the divine style or the style guided by God. El egoísmo es destructivo. Selfishness is destructive En cualquier relación in any y relationship, aún dentro del matrimonio. and even within the marriage. Yo estoy hablando en esta hora a la iglesia y hacerle entender que la familia es origen e invento de Dios. I am speaking now to the church and having you understand that the family is its origin and it came from God. Pero así como existe una relación de Dios con el hombre y la mujer, But just as there is a relationship with God and man and woman, así como existe una relación entre un hombre y una mujer, just as there is a relationship between a man and a woman, también cuando somos salvos y perdonados, Dios nos hace ser una familia. also when we are saved and forgiven, God makes us a family. Y lo primero que Dios nos dice, tenemos que separarnos. And the first thing that God tells us is that we need to be separated. Yo creo firmemente que tenemos un beneplácito extraordinario, una bendición gloriosa. I believe that we have an extraordinary blessing El ser considerado parte de la gran familia de Dios en el mundo. to be considered a part of the great family of God in the world. Dios es nuestro Padre Celestial. God is our heavenly Father. Jesucristo nuestro hermano. Jesus Christ our brother. El Espíritu Santo es lo que nos da el vínculo perfecto de unidad entre el Padre y el Hijo. The Holy Spirit is the one that perfectly brings us unity between the Father and the Son. Así como existen parámetros extraordinarios tan claves para una vida victoriosa en el matrimonio, Just that there is extraordinary parameters and clear for an extraordinary life in a marriage. existen parámetros claros para que nosotros seamos una iglesia de victoria como familia y relación correcta. There's also clear parameters so that we can be a victorious church in a relationship of family, in a correct Tú family. tienes que tener una correcta relación con tu hermano y tu hermana en la fe, porque es parte de una familia comprado por Cristo. You need to have a correct relationship with your brother and sister in the faith because they are part of the family that was bought by Christ. Lo primero que Dios nos enseña dice, no hagáis nada por contienda, ni tampoco por
por egoísmo. The first thing that God teaches us is do not do anything by argument or selfishness, No hagáis por vanagloria o por orgullo personal. by pridefulness or by personal pride. Dice Filipenses 2:3, dice, ante más, estimaos unos a otros. Philippians 2:3 says, in fact, think of each other highly. La palabra estimar uno a otro es amarse unos a otros. The word to think highly of each other means to love one another. Por un lado está hablando de una familia realmente física, On one side is talking about a family that is physical, pero por otro lado está hablando de una familia espiritual. but on the other side is talking about a spiritual family. No hay ninguna diferencia, hay unos mismos fundamentos, unos mismos parámetros. There is no difference. There is the same foundation, the same parameters. Yo he hablado de cuatro bases que establece un matrimonio estable en medio del cataclismo de la vida. I have spoken of 4 foundations that keeps a marriage stable within the chaos of life. He hablado de separación, de unidad, de permanencia y de intimidad. I have spoken about separation, unity, permanency, and intimacy. O sea, la unidad no solamente es dormir o no solamente es compartir con tu esposo o tu esposa. Which means unity is not simply to sleep or to share with your husband or wife. La unidad es determinar las metas que quieren alcanzar en Dios. The unity is to determine the goals that you want to reach in God. Recuerden que ambos son diferentes, el hombre y la mujer son diferentes. Remember that both are different. Men and women are different. Cumplen roles diferentes. They have different roles. Aportan diferentes campos en la sabiduría y conocimiento dentro del matrimonio. They have different fields within the wisdom of the marriage. Sin embargo, los dos tienen que caminar juntos al original plan de Dios ajustado para ustedes. Yet they both have to walk together towards the original plan of God established for you. Si nosotros parafraseamos esto y lo aplicamos a la familia espiritual, If we paraphrase this and we apply it to the spiritual family, sucede lo mismo. the same thing happens. Por eso que Jesús dijo, marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. That's why Jesus said, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her. Hay una similitud entre el matrimonio y entre la iglesia, entre el matrimonio y la familia con Dios. There is a similarity between the marriage and the church and the family and the marriage and the family of God. Si queremos alcanzar las metas de Dios, vamos a separarnos de todo aquello que nos impide correr junto a la meta que nos proponemos en Dios. If we separate from the things, then we can run to the goals of God. Si queremos alcanzar realmente el propósito de Dios para nuestra vida y nuestra iglesia, If we want to reach the purpose of God for our lives and for our church, tenemos que separarnos de oír la voz de los extraños. we need to separate ourselves and from listening the voice of strangers. Lo peor que existe para un matrimonio es cuando la gente de afuera comienza a meterse dentro del matrimonio. The worst thing for a marriage is when people from outside begin to bring feedback into a marriage. Y cuando la gente comienza a oír la voz de los extraños fuera allí para opinar qué hacer en el matrimonio. And when people begin to listen to the voices from outside on their opinion on what they should do within their marriage, Nosotros como iglesia local somos una familia que hemos sido unificada bajo un precio maravilloso de sangre. we as a local church, we are a family that has been unified by a precious price of blood. Nosotros no podemos escuchar lo que el diablo dice allá afuera. We cannot listen to what the devil says out there. Nosotros tenemos que oír lo que Dios nos está diciendo aquí dentro como familia. We need to listen to what God is saying to us in here as a family. Y como primero que tenemos que saber es que separados, aleluya, del mundo somos aceptados por Dios. And the first thing that we need to know is that separated from the world, we are accepted by God. También tenemos que entender que Dios nos ha llamado no solamente a separarnos de lo que nos impide correr a Dios, We need to understand that God has not called us to separate ourselves only from those things that impede us from running to God, sino que tenemos que tener unidad. but we also need to have unity. ¿Cómo se logra la unidad? How is unity accomplished? Pensando lo mismo, Thinking the same, creyendo lo mismo, believing the same, hablando el mismo idioma, speaking the same language, aportando diferentes áreas en la vida de la iglesia. bringing into the different areas of the life of the church. Si tú eres parte de esta familia, tú puedes aportar a las cosas que se están haciendo. If you're part of this family, then you can bring your gifts and talents to the things that are being done. Tú no puedes luchar en contra de tu propia familia. You cannot fight against your own family. Entiende, por favor, tú no puedes luchar en contra de tu propia familia. Understand, you cannot fight against your own family. No puedes luchar en contra de tus hermanos y hermanas en la fe en la iglesia. You cannot fight against your brothers and sisters in the faith in the church. Si queremos lograr el plan y el resultado de Dios en esta hora generacional y profética, tenemos que tener el espíritu de unidad.
If we want to accomplish the plan and purpose of God, then we need to, in this prophetic hour, we need to have a spirit of unity. Yo no digo el espíritu de estar juntos. I'm not saying the spirit of being together. Yo digo el espíritu de unidad, I'm talking about the spirit of unity que es mucho más superior que el estar juntos. that is much more superior than to be Porque together. podemos estar juntos pero no estar de acuerdo en lo que estamos haciendo. Because we can be together but not be in one same mind in what we're doing. Pero cuando hay unidad, entonces saltamos a la tercera base, que es intimidad. But when there is unity, then we go into the third level, which is intimacy. Cuando yo estoy en la unidad y estoy en la intimidad con Dios, When I'm in the unity and in the intimacy with God, entonces vamos a declarar que en el Señor los planes van a ser ejecutados. so then we're going to declare that the plans in the Lord are going to come to fulfillment. Y necesitamos nosotros vivir como cuerpo, no como gente solitaria. And we need to live as a body, not as people that are on their own. Una de las cosas terribles en el matrimonio One of the terrible things in a marriage es que muchos jóvenes se casan y todavía no saben que están casados. is that many youth, they get married and they don't know yet that they're married. Porque el muchacho vive como un hombre soltero y la muchacha vive como una mujer soltera. Because the young man lives as a single man and the young woman lives as a single girl. Entonces cuando hay esto, realmente esto tiende a romper esa convivencia matrimonial. So when this happens, this tends to break that unity in that marriage. Entonces lo mismo sucede aplicando factor divino espiritual a la iglesia. So then the same thing happens when we apply the divine factor to the church. La iglesia tiene que vivir en relación e intimidad con Dios en unidad. The church needs to live in a relationship in intimacy within each other before God. Nosotros no podemos permitir que nadie nos haga separar de la búsqueda con Dios. We cannot allow anybody to separate us from seeking God. Dios nos creó para buscarle. God created us to seek Him. Dios nos formó como iglesia para ser testimonio en esta ciudad como una antorcha encendida. God brought us up as a church to be a testimony in this city. Y necesitamos entender que si tú eres parte de esta iglesia, tú no eres un hombre, una mujer solitaria. And we need to understand that if you're part of this church, then you are not a man or a woman that you're on your own. Tú necesitas ser parte del cuerpo de esta familia. You need to be part of the body of this family. Tú no puedes vivir como un solitario o una solitaria You cannot live like somebody that's on their own. y que cuando algo no te cae bien mal o no te cae bien, te enfadas y te sientes molesto o molesta. And when something doesn't fit you or you don't like it, then you get angry and bothered. Porque si somos una familia en Dios, tenemos que luchar juntos para lograr el propósito que Dios ha querido hacer a través de nuestra vida. Because if we are family in God, then we need to battle together to reach the purpose that God has established in our lives. ¿Cómo te sentirías tú que cada vez que tú le tiras un jalón de oreja o le aplicas una disciplina a tu hijo o tu hija, él diga, me voy de la casa y no quiero saber nada de ti? How would you feel if every time that you pull your child's ear or you discipline him, he says, I'm leaving the house because I don't want to know anything else about you? ¿No serían esos hijos o hijas en estado de rebeldía, un estado que no aceptan la disciplina de papá y de mamá? Wouldn't that be sons and daughters that they're rebellious and do not accept the discipline from mom and dad? ¿Se siente molesto porque papá le dijo algo, porque mamá los corrigió en algo? They're bothered because mom and dad said something or corrected them in something. Y no estoy diciendo que alguna persona esté en esa condición, pero estoy diciendo esto para que entendamos cómo funciona la iglesia. And I'm not saying that any person is in that condition, but I'm just saying how it functions in the church. La iglesia funciona como una familia. The church functions as a family. Le gusta a la gente o no le gusta, la iglesia funciona como una familia. Whether people like it or not, the church functions as a family. Y el secreto es que dice la Biblia, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. And the secret is that the Bible says that the man will leave his father and mother and he will join his wife and they will be one flesh. Es un principio que ya lo he mencionado y lo he explicado de separación. It is a principle that I have already mentioned and explained about separation. Nosotros necesitamos ser libres completamente de todo lo que es mundo, carne y pecado. We need to be free completely of everything that is the world, the flesh, and sin. Y lo que la gente no le gusta es cuando tú lo aplicas al propósito y a lo que Dios quiere por su palabra. And what people don't like is when you apply it to the purpose and what God says by His A la word. gente le gusta ser parte de la familia de Dios, pero no le gusta pagar el precio para ser parte de esa familia. People like to be part of the family of God, but they don't like to pay the price to be part of that family. No podemos decir que todas las familias son iguales We cannot say that every family is the same y que todas las iglesias son iguales. or that all the churches are the same. Pero nosotros tenemos que discernir el plan y el diseño ajustado para nosotros. But we need to discern the plan and the design that was adjusted for us. Somos una familia en el Señor. We are
are a family in the Lord. Y si sabemos eso y entendemos por la revelación del Espíritu, And if we know this and we understand that through the revelation of the Spirit, Dios nos va a dar el discernimiento para alcanzar victoria y unidad el uno con el otro. God is going to give us the discernment to reach victory one with another. Así que usted entienda esto. So you need to understand Tú this. tienes que corregir a tu hijo cuando tu hijo hace algo indebido. You need to correct your child when they do something wrong. Pero eso no deja de ser o de entender que sigue siendo su padre y él sigue siendo tu hijo. But that doesn't mean that you stop being their father or mother and they stop being your child. Pero la Biblia nos habla mucho acerca de la familia. But the Bible speaks a lot to us about the family. Todo lo que se llama unidad, propósito y plan de Dios está en la mira de Satanás para querer destruirlo. Everything that is unity, purpose, and plan of God is in the sight of Satan to destroy it. Pero en esta mañana, en este mediodía, ya acabándolo, vamos a poner en pie ahí donde está y vamos a declarar delante de Dios But in this midday, we're going to stand and we're going to declare before God as we conclude todo ataque de Satanás es completamente roto y destruido. that every attack of Satan is completely broken and destroyed. Que nada podrá el diablo traer a nuestra memoria que nos hará desunir con el otro o la otra hermana o hermano. That the devil cannot bring anything to our memory that will cause us to not be in unity with our brother or sister. Que necesitamos levantar la mano el uno del otro. That we need to lift up the arm of one of the other. Que necesitamos fortalecer las rodillas débiles. That we need to strengthen the weakened knees. Que necesitamos levantar al caído. That we need to lift up those that have fallen. Que necesitamos dar palabra de consuelo a aquel que lo necesita. That we need to give a word of encouragement to those that need it. Que necesitamos ayudarnos el uno al otro espiritualmente y a través de clamor y oración. That we need to help one another spiritually through clamor and prayer. Yo quiero que en esta mañana tú tomes la mano del hermano que está a tu lado o la hermana que está a tu lado. I want this morning that you hold the hand of your brother or sister next to you. Y cuando tú estás tomando la mano de tu hermano o de tu hermana que está a tu lado, a tu derecha o izquierda, And when you hold the hand of your brother or sister to your right or left, dile: Señor, yo te doy gracias say, Lord, I give you thanks por la vida de mi hermano, for the life of my por la brother, vida de mi hermana, for the life of my sister, porque somos una gran familia. because we're a great family. Somos parte de una familia We are part of a family que tú nos has hecho con destino y propósito y plan divino. that you have made us with a destiny, a purpose, and a divine plan. Señor, en tu plan de la eternidad, Lord, in your plan of eternity, tú ya habías anticipadamente planificado you that had with anticipation planned que sobre este lugar habría una iglesia that over this place would be a y church, que esa iglesia sería una familia que se uniría hombres y mujeres and that church would be a family that would come in unity, men and women, de diferentes razas, color y de diferentes nacionalidades from different race, color, and nationalities, para convertirse solo en la familia de Dios, to become only in the family of God, cubrirnos los unos a los to otros, cover one another, sostenernos los unos a los to otros, sustain one another, darnos palabra de ánimo el uno al otro, to give us a word of encouragement one another, orar el uno al otro, to pray for one another, declarar la bendición de Dios el uno al otro. to declare the blessing of God for one another. En esta mañana This morning, yo quiero que tú hables a tu hermano o hermana que está a tu lado I want you to speak to your brother or sister that is next to y you. dile: yo declaro la bendición del Padre, de mi Padre y el Padre también de todos nosotros, I declare the blessing of my Father and our Father, para que venga sobre este lugar una cobertura de bendición divina. so that it comes upon this place a covering of divine. Di conmigo: yo renuncio Say, I renounce a la división, to division. yo renuncio I renounce al hablar mal de mi hermano o mi to hermana, speaking bad about my brother or sister. yo renuncio al hablar mal de mi hermano o de mi hermana, I renounce to talk bad about my brother or sister. yo renuncio al mal pensamiento, I renounce to the bad thoughts. yo renuncio al mal pensamiento, I renounce to the bad thoughts. yo renuncio a toda obra de Satanás y los demonios, I renounce to every work of Satan and the y demons. yo declaro que soy parte de esta familia, And I declare that I am part of this que family. tú me has hecho con identidad sobrenatural, And that you have made me with supernatural identity. y
yo recibo lo que tú me estás dando como parte de esta familia. And I receive what you're giving me as part of this family. Todo lo que derramas sobre mi familia espiritual, Everything that you pour over my spiritual family, lo derramas también en mi familia físicamente. you also pour over my family physically. Todas las bendiciones que me cubren espiritualmente, All the blessings that cover me spiritually también me cubren físicamente con lo que está rodeando mi vida. also cover me physically with what is surrounding my life. Di conmigo en esta mañana, yo bendigo mi familia. Repeat with me this morning, I bless my family. Yo declaro que mi familia es de bendición. I declare that my family is a blessing. Yo declaro que mis hijos y mis hijas son de bendición. I declare that my sons and daughters are of Yo blessing. profetizo bendición sobre mi familia. I prophesy blessings over my Profetizo family. bendición sobre mis padres. I prophesy blessings over my parents. Profetizo bendición sobre mi madre. I prophesy blessings over my mother. Profetizo bendición sobre mi esposo. I prophesy blessing over my husband. Profetizo bendición sobre mi esposa. I prophesy blessing over my wife. Profetizo bendición sobre mis hijos e hijas. I prophesy blessing over my sons and daughters. Declaro que soy parte de una familia espiritual I declare that I am part of a spiritual family que vive en victoria, that lives in victory, que es fortalecida por la unción del Espíritu Santo, that is strengthened by the anointing of the Holy que Spirit, caminamos a un mismo destino, that we walk towards the same que destiny, caminamos a una misma meta, that we walk towards the same goal, que anhelamos ser llevados por la misma unción. that we desire to be led by the same anointing. Di conmigo, yo recibo la unción que has derramado sobre esta casa, Say with me, I receive the anointing that you have poured over this house. porque yo creo que soy parte de esta familia espiritual. Because I believe that I am part of this spiritual family. Localmente soy parte de esta familia espiritual, Locally, I'm a part of this spiritual family. pero internacionalmente soy parte de la gran iglesia del Señor. But internationally, I'm part of the great church of the Lord. Y yo recibo todo lo que tiene Dios para la iglesia de Jesucristo. And I receive everything that God has for the church of Jesus Yo me Christ. vuelvo contra el espíritu del engaño. I come against the spirit of deception. Satanás no me puede engañar. Satan cannot deceive me. Satanás no me puede debilitar. Satan cannot weaken Yo me. declaro que soy hijo e hija de esta casa. I declare that I am a son or daughter of this house. Que en esta casa yo tengo herencia y tengo identidad divina. That in this house I have inheritance and divine Que identity. el diablo no me puede robar de esta familia. That the devil cannot steal me from this Satanás family. no me puede arrancar de esta familia. Satan cannot root me out from this Esta es mi family. familia comprado por la sangre de Cristo. This is my family purchased by the blood of Christ. Soy familia por real decreto de sangre. I am a family through the royal decree of blood. Soy familia por linaje escogido. I am a family through a chosen lineage. Soy familia por la sangre misma que el Señor derramó en la cruz. I am a family because of the blood that the Lord shed on the cross. Yo recibo en esta mañana el poder de la sangre vertida en la cruz del Calvario, I received this morning the power of the blood that was shed on the cross of Calvary. que me une y me conecta con otros que han sido bajo el mismo linaje comprado. That unites me and connects me with others that have been purchased with the same under the same lineage. Yo recibo en esta mañana poder y autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret. I receive in this morning power and authority in the name of Jesus of Yo Nazareth. recibo poder y autoridad contra toda obra de debilidad humana, I receive power and authority against every work of contra toda habilidad espiritual, against every human weakness, contra todo spiritual ataque del weakness. diablo, demonio contra mi vida, sea reprendido ahora mismo. Every attack of the demon against my life. Deshago toda obra de Satanás sobre mi vida. Yo deshago todo plan del enemigo en el nombre de Jesús. I undo every work of Satan over my life. Todo and every plan malestar, of the todo enemy. dolor, toda afección, este cuerpo es quitado. Every malice, every pain in this body Que affects somos parte de una Satan. familia para orar los unos por los otros. Because we're part of a family to pray for one another. Decreto y declaro que la bendición de Dios viene sobre la vida de tu hija. I decree and I declare that the blessing of God comes Porque over the life of ella your es mi daughter. hermana y es tu hija también. Because she's my sister and also your Y daughter. toda la propiedad de fortaleza y bendición viene sobre todo su cuerpo. And every strength and blessing comes over her entire body. Yo declaro que cada vida es sana, es libre en esta mañana. I declare that every life is healed and free this morning. Yo declaro
declaro palabra de bendición sobre todos los que están aquí en esta mañana. I declare a word of blessing over everyone that is here this morning. Declaro fortaleza y salud. I declare strength and health. Declaro sanidad divina sobre cada cuerpo. I declare divine healing over every body. Declaro liberación sobre cada organismo. I declare deliverance over every organism. Ordeno que toda obra de Satanás es derrotada y destruida. I order that every work of Satan is defeated and destroyed. Yo declaro que cada uno se levanta en el poder y en la unción del Espíritu Santo. I declare that everyone rises up in the power and anointing of the Holy Spirit. Y que tú nos haces una familia de victoria. And that you make us a family of victory. No estamos para retroceder, sino para avanzar. We're not here to move backwards, but to move forward. No estamos para debilitarnos, sino para fortalecernos. We're not here to be weakened, but to be strengthened. Levantamos nuestras manos en altos. We lift up our hands high. Levantamos nuestras manos en alto. We lift up our hands high. Y decretamos que la bendición del Señor And we decree that the blessing of the es Lord, nuestra retaguardia. it covers our backs. Escudo y galardón grande es Dios sobre nuestra vida.